Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari, beliau adalah seorang A'immah al-Gaum, salah satu pemimpin daripada gaum pada masa ini. Beliau diantara seorang akabiri ulama'ihim, ulama besar di zamannya. Sedikit menjelaskan tentang beliau, Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari. Beliau berkhidmat dan melazimi seorang gurunya sekaligus pamannya yang bernama Syekh Muhammad bin Siwar. Beberapa saat berguru dan berkhidmah kepada pamannya yang bernama Syekh Muhammad bin Siwar tersebut. Nah, ketika itu pernah Al-Imam Syekh Sahal ini, beliau mengatakan, aku selama 3 tahun pernah melihat pamanku ini Syekh Muhammad tahajud qiyamul lail. Aku melihat beliau selama 3 tahun berturut-turut, menyaksikan secara langsung saking khidmahnya. Dan bahkan ketika itu pernah pamanku ini mengatakan, wahai Sahal, apakah kau enggak ingat bahwa sesungguhnya Allah itu yang menciptakan kepada engkau? Kemudian aku menjawab, bagaimana aku tidak ingat? Aku selalu ingat kepada Allah. Kata Syekh Muhammad ini sebagai pamannya, coba wahai Sahal, biasakan kalau kau mencuci baju atau menyetrika baju, biasakan ucapkan 3 kali, ucapkan 3 kalimat. Allahu ma'i. Kedua kalinya, Allahu naziri. Ketiga kalinya, Allahu syahidi. Allahu ma'i, Allah bersamaku. Allahu naziri, Allah yang melihat kepadaku. Allahu syahidi, Allah yang melihat kepadaku. Ucapkan 3 kali, didawamkan. Ya, setiap mau lipat baju, nyetrika baju, ngelus baju, beliau ya 3 kali mengucapkan Allahu ma'i, Allahu naziri, Allahu syahidi. Nah, kemudian ditambahkan lagi. Coba 1 minggu, sekarang setiap malam 7 kali. Setiap malam 7 kali Allahu ma'i, Allahu naziri, Allahu syahidi. Kemudian setiap malam ucapkan 11 kali. Terus ucapan tersebut diomongkan sebanyak 11 kali. Kemudian itulah menjadi wiridan beliau setiap malam 11 kali. Maka apa khasiatnya? Beliau menemukan faqa'a fi qalbi halawah. Jadi beliau menemukan kemanisan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mendawamkan kalimat tersebut, Allahu ma'i, Allahu naziri, Allahu syahidi, itu adalah diantara untuk kita merasakan manis iman kepada Allah Ta'ala. Bagaimana rasa manis iman itu? Ladzatul munajat. Lezatnya munajat kita kepada Allah. Ladzatul ibtihal. Ladzatul tadarru'. Ladzatul khusyu'. Inkisar ilallah subhanahu wa ta'ala. Jadi enak. Yang namanya manis iman itu enak. Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian hati kita tidak dihadirkan, ya, berarti di situ kita belum mempunyai manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalannya adalah dawamkan Allahu ma'i, Allahu naziri, Allahu syahidi. Sedikit terakhir tentang keistiqomahan beliau. Beliau itu hafal Quran umurnya 6 atau 7 tahun.
Jadi 6 atau 7 tahun beliau sudah menghafal Quran. Pernah suatu ketika beliau membeli satu gandum, ya gandum tersebut dibeli dengan 1 dirham, gandum tersebut dijadikan roti dengan 1 dirham, dan yang dijadikan roti tersebut beliau puasa siyamad dahr. Jadi puasa, amalan beliau itu berpuasa 1 tahun penuh kecuali hari-hari yang diharamkan. Ya. Nah, dengan 1 dirham tersebut, jadi cukup 1 dirham dibalikan gandum, kemudian dijadikan roti, kemudian dengan roti tersebut puasa selama 1 tahun, kemudian terus semasa hidupnya puasa setahun penuh. Itulah diantara ijtihad beliau. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina lil husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al fidani walhamdulillahi rabbil alamin.